Dire lang taon may suksok guys. Unsa na ni akong stock unsaon man ni nako pagbutang diring dapita. Gadasok man ni dili pa jud ni maiguan og display sa akong mga stock ang uban to sa simala. Kani diri sa Uslob guys, diri lang napasok sa ilalom ay akong chinilas na unsa na. Kaya ang pwesto dara guys gipahawanan. Ang usa ka tent akong gi-pull out, ang usa ka tent wala pa na hitchas kay kanang usa ka tent diha under observation pa na siya og makapasarba. Pero sulod na kay na sa private nga yuta. Sa wala pagitangtang usa ka tent diri guys, ang muhon guys nasulod sa akong tindahan diri sa kilid ang muhon. So karon hawa na kaayo ka parkingan, nagduha ka series magtapad ang atubangan sa akong tent. So for the meantime guys, kana siya nga tent nako gihimo lang sa akong budiga. Ako lang sa nang gihimo nga budiga. So diri lang sa ko managinot og display aring gamay kaayo aring ilalom.